danas prolazimo kraj golf terena. Imamo u planu provesti noć kraj vode, šatora. Ako ne dođe do nekih komplikacija, ovdje je taj golf klub. Kako to izgledalo. Evo, približavamo se našem odredištu. Toplo je. Tamo naša stena na koju ćemo odsesti je slobodna. Imaćemo samo problem preneti stvari tamo jer imamo dve torbe stvari, frižider, malo hrane, konkretno što se hrane tiče samo par konzervi, ali dve pune torbe, frižider, vreću sa vodom da možemo ruke oprati. Kada budemo logor napravili, onda ćemo imati priliku da vidimo kako to sve izgleda. Znači tu nam je jezero, a mi smo kroz nekoliko minuta na odredištu našem. Asfaltiran. I evo nas, stigli smo na odredište. Ovdje ćemo sada negdje naći pogodno mjesto za šator. I ovdje ćemo napraviti naš logor. Znači ovdje ćemo postaviti stolicu da možemo sedeti tu lepo, a ovdje negdje ćemo vidjeti i postaviti šator. Možda bi čak i najpovoljnije bilo da se šator postavi ovdje, znači na ovom mjestu. Jeste prašina, ali ovdje bi nam bilo neravno ili ga možda čak postaviti i ovdje. Ali o tom potom. I evo, počet ćemo odavde. Možemo reći da smo logor raspremili. Ovdje nam je mjesto, znači za sedenje. Imamo ovdje pogodnu poziciju i imamo ovdje isto tako. Onda idemo da priđemo ovdje gdje smo šator raspremili. Nismo još sve povadili od stvari.
Šator smo znači stavili ovdje. Opredelio sam se ipak za ovo mjesto ovdje. U šatoru dovoljno mjesta ima. Imamo mrežicu protiv komaraca, buba i ostalog. Ovdje nam je voda u crnoj vreći. Tu se može grejati. Evo samo da pokažem. Imamo dodatak za tuš. Samo bi trebali staviti na neko pogodnije mjesto. Ako bi se tuširali, doduše ima crevo koje se ovdje navuče i onda kao u kupatilu. To tako izgleda. Znači da imamo da operemo ruke. A sada ćemo za večeru. Imamo mesni narezak, malo hleba. Eto, čisto da se ne bahatimo, nego da, eto, preživimo danas i sutra. I kako bi rekao, znači da prenoćimo ovdje svakako. Znači, to je to za sada. I onda, posle večere, ćemo početi sa pecanjem na magnet, da vidimo šta ćemo izvući. Znači imamo ovdje magnet za pecanje, stigao iz Kine juče, prekjuče. Znači evo ga magnet. Može se, znači, ovdje postaviti kuka i na ovaj deo ovdje, znači da se na bočnu stranu lepi ili da ga hvatamo ovako kako sada stoji. I imamo užeta 20 metara rukavice, sve u paketu. Idemo na večeru, pa poslije da vidimo šta ćemo upecati ovdje. Evo ovdje ćemo sada malo prokopati po torbi. Da vidimo šta imamo sve od opreme. Znači, lonče za kafu. Sutra ložimo vatru, kuvamo kafu. Dodatak za tuš. Fotoaparat. Dron. Mali, ali završava posao. Lampa na solarnu pločicu koja se puni. Znači imamo, evo ovdje, ovaj rad. Znači, tu imamo svetlo. Onda imamo ovaj sistem. To je to. I šta imamo još? Još jednu varijantu. Znači, ovaj rad, onda se razvuče, sada može da se postavi u ovaj položaj, može se okačiti gore, znači, to je to. Sada ćemo je staviti malo da se napuni još. Dok imamo sunce još malo. Neka je ovdje. To je to što se tiče opreme. I evo
tu smo. Idemo na prvo bacanje magneta. Rukavice nisu baš komotne, ali završit će posao. Znači 20 metara kanapa imamo. To je sada sve, možemo reći, prikopčano. Pa ćemo da vidimo šta ćemo to sada mi upecati. Znači idemo prvo bacanje. Mislim da osim varalica i udica neće biti ništa drugo. Ali dosta i to. Moram samo razmrsiti ovaj kanap ovdje. Onda krećemo sa bacanjem. Samo da ne zakačimo podmornicu, onda može doći do problema. I evo ga, idemo. Zamahuje se. Za prvo ubacivanje nismo baš vešti. Evo, sada ćemo vidjeti. Da li ćemo nešto uhvatiti. Ne znamo ni da li je magnet dotakao dno. I prvi pokušaj. Ćorak. Nema ništa. Idemo na sljedeći pokušaj. Kada čovjek malo bolje razmisli ovih 20 metara kanapa, ako uopšte ima 20, nije ništa specijalno, nije neka dužina. Drugi pokušaj, također ćorak. I da vidimo iz trećeg pokušaja da li ćemo nešto izvući. Čudno baš da nema baš ni udica. Mada kako sam gledao kako drugi ljudi rade, obično se magnet baca sa mostova, što je i logično. Ali evo, pustili smo magnet da potone. Pa ćemo vidjeti, sada polako izvlačimo.
kao da je malo zapeo ili se vuče po dnu. Pa se onda čini da je malo teže, ali ništa specijalno. Izgleda da se samo čini da ovdje je za nešto zakačio, vjerovatno za stenu. Evo ga, ovo je treći pokušaj. Izvlačimo, naravno, prazan opet. Čudna stvar. Probat ćemo tamo u plićak malo da ga zabacimo. Pa ćemo da vidimo da li ćemo tamo nešto izvući. Interesantno. Inače ovdje ima pecaroša i ima nekoliko kampera ovdje ne sada ovdje, ali u neposrednoj blizini. Tamo na samom dolasku gdje smo auto ostavili ima dvoje. Pored samog puta, pored one prašine. Jedan momak je prošao. On traži isto pogodno mjesto za kampovanje. U suštini smatram da sam odabrao najbolje. Ovdje je plićak, ovdje voda nije duboka. Vidjet ćemo da li će se nešto zakačiti večeras ili neće se zakačiti ništa. Morat ćemo promijeniti stranu, probat ćemo sa druge strane baciti magnet. Inače, magnet sam probao. Magnet je jak, tako da ne bi trebalo biti problema ako ima nešto da se zalepi. I ovog puta ništa. Sa druge strane, da li ćemo imati više sreće? Ili će biti ćorak kao prethodnih 5-6 puta.
I ovog puta smo imali ćorak, ali mi se čini da smo nešto imali ovdje. Nismo imali ništa. Najobičnije drvo koje se povuklo po ulici. Magnet. Evo, to je to. I nakon što smo ustanovili da se u blizini našeg šatora nalaze zmije, odlučili smo da napustimo logor i da ovu epizodu ne nazovemo kampovanje, nego da je nazovemo samo magnet fishing ili ti pecanje na magnet. Nije velika, ima jedno 50 santima, ali ako ima malih zmija, to znači da ima i velikih. Tako da, evo,
Šator smo pripremili za pakovanje. Pre nego što dođu te velike, mi ćemo otići kući. Toliko za ovu epizodu. Također i na magnet ne upeta smo ništa. I da ne dan gubimo. Idemo kući. Toliko za ovu epizodu i ovu avanturu na putu.